Hola, hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? A ver que ponga todo bien, en orden. Yo aquí de vacaciones he vuelto del Camino de Santiago y nada, continuamos con este Final Fantasy XVI. Pues un momentito, a ver que me suene el volumen. Perdón un momentito. ¡Ay! Perfecto. ¡Ay! Ya, genial. Pues nada, hacía tiempo que no le daba, ¿eh? Como está haciendo el camino. Pero no deja de streamear y subir cosas a YouTube. Pero tengo ganas de pasármelo ya, ¿eh? ¿Vosotros qué tal las vacaciones? Espero que bien. Ya tengo que subir ahí arriba. Habla con otro. Es que ni me acuerdo qué tenía que hacer ya. Ya te he abandonado un juego, pobrecillo. De algo me acuerdo, ¿eh? Clive, you're back. Kai, se has vuelto. I am. And with glad tidings for once. Cupa ha muerto. Es verdad, Hero me acuerdo que Kuka is no more. me acabé, me acabé. Well, Voy a babe, darle un poco de volumen. all of our comrades who lost their lives Por back in cierto, Sid's por place ahí Sevilla, lo de are ayer. smiling down at you right now. We had a stewardess from Lubor saying Drake's fang had fallen. Ahí. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. Cascos nuevos, ¿eh? Estoy echando cascos nuevos. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, Otro. any Vaya paz tiene. word on the Otro. royalist movements since I've been away? Mira, voy a jugar un poquillo, nada más. Voy a jugar una media horita. Menos, If you quizás. really want to know, go and have a Sí, word bueno, yo with creo que Vicky. media hora está bien. Thank you. I will. No paramos, subir contenido. Hero returns, and with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Por cierto, espera un momentito. Well, the fact that you came straight to me Que se ha instead conectado of una visiting persona. our resident physician suggests that you picked Un up segundito. something more important. The scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the Mother Me Crystal pasa of por an lo menos. allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One Es cannot que be led ya se me había astray olvidado. by focusing too Ay. much on A individual eso, dos details. personitas por lo menos. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than Lo my mismo una que plan? dos. Baja el volumen. The kingdom of Waloed claims dominion over all Ahí. of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tham, Este año se me ha traído el the micro, ¿eh? dominant of Odin, the Canvarian War of Independence in 849, the Battle of the Twin Realms in 865, the Battle of Belinus Tor in Juegos 873. artificiales ahí. Wheresoever his armies fought, En el camino, por cierto, me encontré gente muy maja, lo tengo que decir. Ayer hice un vídeo en YouTube, tal, but of y late, lo tengo que the recordar. warrior king appears to have Que laid gente his de sword to cojones, la rest. verdad. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tham sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs
into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed. It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. Ya sabéis que en verano los horarios son distintos, We have ¿vale? not seen the last of the O sea, en verano, en Waloed vacaciones standard. son distintos, ya Odin will rise again. pillaré It is but a question of la when. rutina otra vez y And on that day, who will be trampled ya os digo, poco a poco. underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. El rey But there is Barnabas. no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. ¿Qué profecía he Justice hecho? has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be Venga. sentimental. What can I say? I am only human. And we Sois are, emocionales, all of por us, supuesto. Unos más que otros, ¿eh? sentimental animals at heart. Unos más que otros. I suppose we are. Muy peor que los demás. I'll go and spread the word. Tengo que hablar, vale. Tengo que hablar con personas. Venga, pues vamos para allá. Da igual el orden, me imagino que no. Esto es un poco lo que. A ver, me llega como a decir, uff, me aburre, tío. Es como una misión secundaria y tal, pero bueno. Yo qué sé. Habla con con 3 personas, sí. Con Caron, con Blackthorn y con Arpócrates. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? Pues a ver qué remedio. To share mine, actually. Claro. Copa muerto. Hugo Kupka is dead. Oh, my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. Es verdad, es un llorón. Bueno, And with good reason, children. tío. These are tears of joy. We must offer up a prayer. Es un llorón, pero bueno. With us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. A ver, subir un poco más el volumen. Ahí. Es que si no lo oigo flojito, Finally, a new dawn has broken. It la has. verdad. Thank you, Clive. I cannot Gracias. wait to share the good news. Son vacaciones y mira. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to Tuve un me. encuentro con Arte. I need to know what he is. Yo creo que tampoco debe quedar mucho, ¿eh? Después de lo de Cupa, tío, ya lo dije que debe quedar poquito. Me vuelo que For want of trying. a lo mejor algo malo más y poco más. Porque fue tan largo eso. Fue tan largo, ahora me empiezo a acordar y yo creo que debe quedar poquito. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him Pero bueno, a ver qué pasa. with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems. También es verdad que como he hecho vídeos muy cortitos de este juego, no he alargado como otros que hago la hora y pico. Este juego una hora. En muchos he hecho de 40, 50. Es verdad que jugarlo de noche cansa mucho. Pero como las cinemáticas son tan largas, es algo que, me lleva a cansar. No es mal juego, no es mal juego, pero bueno.
shall I do? No sé, no creo que sea para el gusto de todos. La verdad. It means a lot. Venga. He hablado con Apócrates. Mira, estoy yendo y sin querer, ¿eh? He hecho el último, el primero lo he hecho el último. Mira, aquí hay otra señora, claro. Well, someone looks pleased with himself. ¿Son ciertos? Sí, claro que son ciertos. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Que se me mató yo. O sea, podemos dormir. Podemos dormir. Claro que sí. Start to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Vale, no se me sube la cabeza. Ya está. Venga, he hablado con... O sea, he de un orden totalmente, vamos, surrealista. Blackthorn, do you have a moment? What is it? Bajón está ahí rompiendo, tío. Hugo Cooper is dead. I can't tell you Cupa. how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. Conocido. I'll try to live up to the name. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Venga. Y tengo que hablar con otro. Venga. Cracked the crystal too. Joking. ¿Por aquí es? No, por aquí no es. Me he confundido. Me he confundido totalmente. Por aquí. Y por ahí. Telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands Venga. or something. Just spreading the word. Recadero de otro, tío. So, Es verdad que normalmente que bueno, en invierno voy a decir, compartía todos los, tío, los vídeos, la información y tal, y se me está pirando y no lo estoy haciendo. En las redes sociales está eso para compartir. Venga, ya está. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down there. Parece una tontería, pero ya tengo... Ya mira, ya son 169 en Twitch. Very well. No está mal, 169 no está mal. Y 128 en YouTube. En YouTube, vamos, estoy creciendo muchísimo. Aparte, es una herramienta, o sea, YouTube lo bueno que tiene, lo he comentado en el viaje a la gente, lo bueno que es algo que todo el mundo tiene. Es lo más antiguo, es lo que todo el mundo tiene. Lo otro es bajártela esta, no sé qué, tal. Pero YouTube es algo que todo el mundo tiene. Me estoy confundiendo. A ver. Habla con Mene, vale, por ahí. No, tío. A ver, por ahí tampoco puedo ir. ¿Puedo ir por allá? ¿Puedo ir para allá? Hola, casi. Puedo ir para allá. Todo el mundo tiene, entonces, pues le da y no se tiene que bajar. O lo pone en internet y ya está. A ver, esto también pasa mucho en viaje, ¿eh?
perderme por los lugares, tío. A ver, este ahí abajo. Entonces tendré que bajar por aquí. Bajo por aquí. Bajo por aquí. Pero ahora me pone que está para allá. A ver, tío. A ver, a ver, a ver. Ay. Copón. A ver, está para allá. Vale. Ya sé cómo hacer. Es que tengo que bajar. O subir. Espérate. No, tengo que bajar. Joder, qué rabia. Ahora. Vale, vale, pues esas escaleras. Venga, ahí. Vale, pues estas escaleras no puedo. Pero sí que puedo por unas que hay por ahí que bajo un ascensor. ¿Verdad? Sí que puedo. Mira, estaban aquí. Esta es el ascensor ese. Hasta luego. Venga. A ver. No. Venga, estoy desesperado, tío. Venga. Qué rabia da, Uf. A ver. En teoría es para allá. En teoría es para acá. Pero aquí no hay ningún sitio que pueda subir. Ah, bueno, por aquí. A ver. A ver, tío. Qué rabia, joder. A ver. Entonces el único sitio es por este lado, ¿no? Porque por aquí no puedo. Bueno, por aquí. Esto por aquí. Por aquí puedo. Vale, por este puedo. Vale, 70, 60, venga, se me estoy acercando. Pero ahora de repente me pone que está abajo. Vale, me pone que está abajo. Vale, me pone que está aquí abajo. Vale, y aquí abajo por esas escaleras. Esos que están rezando, comiendo. Vale. Ay, menos mal. Menos mal. Perdónale, menos mal, lo encontramos. Final. I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. Venga. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal
Displacement stack. Here. And this is for... Only Es que the encima las sillas fastest, estas finest ship de the world pueblo has ever seen. son horrorosas, pero The horrorosas. Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the Ese stack's a bit cortito, more lo involved, de so I'm building it here. que Thing después is, de tanto it's tiempo so involved that I'm tal, running behind y and aparte excited de to hold things up over estoy at the con el día shipyard. casi I'll come en and 5 see my dad, minutitos. though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts making. Amigo. The sack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, Hostias. that channels hot vapors away from the engine. Es que tenía enganchado por el cable con The el helm over cable the del micro. top, that disperses Pues hacía all así, that heat temblaba into the todo. air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Venga. Blackhawk. Vale, ese es fácil. Pero que con esta no había ido mucho. Tampoco la tenía muy y tal. Y pues eso. Pues está aquí al lado. Mira ahí. Can I ask a favor? Puedo pedirte algo Hell with it. It's for me. que se oye, tío. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Ay. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Sí. Greater's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavin Otto in Sí. there, will you? All right. Voy a escuchar esto y voy a cortar, ¿vale? So Liz roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. Es que Usual tiene, full mira. grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Polvo estelar. Stardust, they call it. As for the rest of the Interesante. stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand cut in the sack. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. We'll make your Me mind parece up bien. who's going where, we can get this over with. Vale, misión aceptada. Bueno, chicos, voy a cortar aquí, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, chao.